ମୁଁ ଏ ମାଣିକପାଟଣା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିକ୍ରମ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ आज के दीर्घ 30 वर्ष हला ए माणिकपाटण शासन कर चली आसी हेले ए समस्त जनप्रधान को आज ये थानार अधिकारी विक्रम मर्दराज वर्तमान आसन बाहर रे चली आसी कहीं ना आज विक्रम मर्दराज शासन अधिकारी कहीं ना केबे मध्य काठार टंकाटे नहीं कि जीवन सारा का नहीं ए विक्रम मर्दराज जड़े सचोट ऑफिसर आउ ए मो जीवन थिबा पर्यंत मु ए माणिक्यगढ़र समस्त जन प्रजा को मु शासन दे आसी थी इट इज माय चैलेंज वर्तमान मते कोर्ट जीवाको हेबो काहे कि ना ऊपर लेवल मते जेते बेले फोन आसी छी ए विक्रम मर्दराज कोर्ट निश्चय पहुंचब आउ जहाँ मु शुणा पाऊँ भाग्यवंत जड़े खुनी आसामी कोर्ट को भांगी से फेरार हो जाई मते ताकू जिमिते ले खोजी मु ताकू अरेस्ट करने को हेबो ठीक अच्छे वर्तमान मु आसुची कहीं ना मोर कोर्ट डेट ही सारा ऑर्डर को भित्ति करी भारतीय पेनाल कोड ए सिद्धांत रे उपनीत हैला जे आसामी भाग्यवंत राय को दफा 511 अनुଯାୟୀ आजीवन सश्रम कारादंड रे दंडित करा गला। पुलिस मो पीछा छाड़ुची कौन करीबी हो एई बाट दे मु खसी की पळाई जीबी आसामीटा एई पटे जाउछि वर्तमान जित्ती हेले मते इनकाउंटर करिबा को हेबो आउ जेमिति हेले मु ताकू इनकाउंटर करी छाड़ीबिनी। हे भगवान जेल हाजतर झरका भांगी सिना मो फेरार है कि पळे आसिली हेले पुलिस टा मो पीछा छाड़ुने भाबिला बेलको मो मुंड भी किछि काम करूने। सुप्रीम कोर्ट रो राय अनुसार सरकार मते आजीवन सश्रम कारादंड रे दंडित करिसंती। हाउ केते दिन
केते दिन सही जेल रो धरी कोठरी भितरे तिलो तिलो होई मरिबा अपेक्षा आज मु निजे निज को शेष कर देबी। हाँ मु आज निजे निज को शेष कर देबी। हे निखंचपण जंगल रे रसी लगाई आत्महत्या करी देबी। हाँ हाँ मु आत्महत्या करी मरी जेबी। बाटे जो आगे बढ़े तो इनकाउंट करने को बाध्य हेबी। नीचे उल्लाबे कोर्टू झरका भांगी जेते बेले खुनी आसाम चली आसीचु मते जिमिति हेले तोते अरेस्ट करबा को हेबो। अरे तुम्हें कहा मृत्युर भय देखाऊच ऑफिसर मो होची गोटे जेल हाजत भांगी फेरार होइथिबा फेरार आसामी आज नहले काली मते सरकार फांसी ऑर्डर दे पारंते। ऑफिसर मु आपण को हाथ जोड़ी अनुरोध करी कहूची आपण जेउ बाट दे आसीथिले सेई बाट दे पळे जानतु आउ मते टिके शांति रे मरिबा पाई दियंतु। नाई आईन रो रक्षक जेते बेले मु आईन रो रक्षक मु केबे भी गद्दार करि परिबिनी तेणु करी कोर्ट मते निष्पत्ति दैछि जिमिति हेले मु तोते अरेस्ट करबा को हेबो। ऑफिसर अरे तुमे को आईन कथा कहूच ऑफिसर जे वंटा आजिर कली जुगिया रे बड़ बड़ नेता मंत्री मानकर हाथर खेलणे पलटि जाइछि तमरो सेमिति आईनटा को मो घृणा करे। पुलिस बाबू जहा पाखरे टंका अछि से दिन दी पहर रे रक्तर होली खेलुचे हेले तमरो ए अंध आईनटा ताकू साक्ष्य प्रमाण रो दही देई निर्दोष रे खलास करूती निर्दोष रे खलास। हाउ आम भली मध्यवित्त परिवार रो लोक माने हम रक्त शोषुथिबा मछाभासी विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करे हमकु सारा जीवन पाई फांसी ऑर्डर हे जाउची। अरे तमरो सेमिति अंध आईनटा को मो घृणा करे नावे मु विक्रम मर्दराज मु कोनोसी दिन टंका गोटे नैनी कि नेबिनी आज पर्यंत मु सचोट ऑफिसर कहीं मु मोर वर्दी को इज्जत करे सेति पई मु तोते जेमिति हेले भी अरेस्ट करबा को हेबो। मु बुझुची मु मानुची पुलिस साहेब भारत संविधान को सम्मान देवाटा आम प्रत्येक भारतीय मानकर कर्तव्य हेले पुलिस बाबू मु भी जड़े पाठुआ मनीषटाए चाकरी खंडे पाई ऑफिस टाकू दौड़ू थाए मो पाखरे कहीटा टंका लांच देबा पई नथिला बोली मो चाकरी टीए करि पारिलिनी बाध्य होई शेषरे मु कुसंगरे पड़ी मधुआ साजी गली मधुआ। पुलिस बाबू मनीषटा जन्म कला परे मां पेटरू से अपराधी होई कि धरा पृष्ठ जन्म नहीं न थाए ताकू आज रही समाज परिस्थिति बाध्य कला परे से मनीष रु पलटि जाए गोटाए अमनीष। आज कहबी निश्चय कहबी पुलिस बाबू मो जीवन अतीतर कहानी आउ से कहानी सुनिला परे आपण निश्चय कहबे एठी गोटे भल मनीषर भूल ठिकଣା हे जाइछि। पुलिस बाबू आपण को हाथ जोड़ी अनुरोध करी कहू अछि केवल थरुटे
ମୋ ଜୀବନର ଅତୀତ କାହାଣୀଟିଏ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଖୁଣି ଆସାମୀ ତା ଚରିତ୍ର ବାବଦରେ କଣ କହିବ? ନା ନା ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆଉରା ହଉଛି ପୋଲିସ ବାବୁ। ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜେଲ ଫେରନ୍ତା ଆସାମୀ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମତେ ଫାଶୀ ଅର୍ଡର ହେଇଯାଇପାରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଥରୁଟେ ମୋ ଜୀବନର କାହାଣୀ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ପୋଲିସ ବାବୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କାହାଣୀ କହିବି ସେ କାହାଣୀରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଛି। ମତେ ଥରୁଟେ ମୋ ଜୀବନ କାହାଣୀ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବାବୁ, ମତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖୁନି ଆସାମୀ ସେ କଣ ଚରିତ୍ର କଥା କହିବ? ନା ନା ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ ତମର ସେ ଚରିତ୍ରଟା। ପୋଲିସ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ବି ଗୋଟାଏ ମା ଥିଲେ, ମୋର ବି ଗୋଟାଏ ବାପା ଥିଲେ, ମୋ କୁନି ଭଉଣୀଟାଏ ଥିଲା। ଆମ ଚାରି ପରିବାରର ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାରଟା ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚାଲିଥାଏ। ହେଲେ ପୋଲିସ ବାବୁ ହଠାତ୍ ଦିନେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ କଳା ବାଦଲଟା ଢାଙ୍କି ଦେଲା। ମୋ ମା ଓ ମୋ ବାପା ଗୋଟାଏ ଅଜଣା ରୋଗରେ ପଡି ଆମ ଦି ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ପର କରିଦେଇ ବାରିରୁ ବାରିକୁ ପୋଲିସ ବାବୁ ସେଦିନ ବି ମୁଁ ହାରି ନଥିଲି। ମୋ କାନ୍ଧଟାକୁ ମଜବୁତ କରି ମୋ ଭଉଣୀ ଅର୍ଚ୍ଚନାଟାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଖିଥିଲି। ମୁଁ ମୁଲି ଲାଗି କୁଲି ମଜୁରୀ କରି ମୋ ଭଉଣୀ ଅର୍ଚ୍ଚନାଟାକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଖିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭଉଣୀର ଯୌବନ ବୟସ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଏଇ ମାଣିକ୍ୟ ପାଟଣା ଜମିଦାର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କେଶରୀଟା ମୋ ଭଉଣୀ ଅର୍ଚ୍ଚନାର ରୂପ ଯୌବନରେ ପ୍ରଲୋଭନ ହୋଇ ମୋ ଭଉଣୀଟାକୁ ମିଛି ମିଛିକା ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ। ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମିଛି ମିଛିକା ବାହା ହେବା ପାଇଁ କଥା ଦେଲେ। ଆଉ ପରିଶେଷରେ ମୋ ଭଉଣୀଟାକୁ ଗୋଟାଏ ଅଛବ ଘରର ଝିଅ ଭାବି ଏଇ ମାଣିକ୍ୟ ପାଟଣା ଜମିଦାର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କେଶରୀଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଅର୍ଚ୍ଚନାଟାକୁ ଧୋକା ଦେଲେ। ପୋଲିସ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ପକାଇ ଦିଅ ପୋଲିସ ବାବୁ, ଆଉ ମତେ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ଜେଲ ହାଜତ ଭିତରକୁ। ମୁଁ ସେଠି କହିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ମୋ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କାହାଣୀ। ଆଉ ମୋ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କାହାଣୀ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କହିବେ ପୋଲିସ ବାବୁ, ଆରେ ସତରେ ଏଠି ଗୋଟାଏ ଭଲ ମଣିଷର ଭୁଲ ଠିକଣା ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଭଲ ମଣିଷର ଭୁଲ ଠିକଣା। দুঃখ খোঁজু খোঁজু মଣିষ তো এটি দুঃখর সাগরে সে ডুবি যায়। জীবনর স্বাদ চাখিবা করু নিদর কোড়রে সে কই দিয়ে।
রকত কাঁদিকি রকত কুঝুরে মন পঞ্জুরিরে হৃদয় ঘুমুরে পলকরে ভাঙি যায় সপন ভাবনা ভাল মଣିষর ভূমি কোণ 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 ভাল মଣିষর आज्ञा ए मारिक पटना जमीदार सुरेंद्र केशरी को मुगु महता थिल्ली आज्ञा मो नाम होचे एमपी माने मनोरंजन पांड्या आज्ञा मो बापा ना होचे एमपी माने मनमोहन पांड्या आज्ञा मु रहे भी एमपी माने मारिक पटना आज्ञा मोर शिक्षा योग्यता भी एमपी माने मैट्रिक पास आज्ञा कथार पूरा अच्छी चाकरी करी पुलिस माछ खाइब आज्ञा मो परिचयटा शुणी जिते बेले जमीदार घर को आसी ना टिके रोमांटिक हो ना आज्ञा ताहले रोमांटिक हेब निश्चय हेब ए धीरे आसे पांड्यान बाबू रे ए धीरे आसे पांड्यान बाबू रे बुढ़ा बुढ़ीर कथा याके जोड़ा रे बुढ़ा बुढ़ीर कथा याके जोड़ा रे आज्ञा हमरा सुनी लो ए जार घटी टुकिला छे तार माँ के बोलबा ना रे ए जार घटी टुकिला छे तार माँ के बोलबा ना रे बुढ़ा बुढ़ीर कथा हमको जोड़ा रे ओ बुढ़ा बुढ़ीर कथा हमको जोड़ा रे आज्ञा ए जमीदार घरे काम करी करी मोर बापा गणेश बापा आलू तो बापा फालतू बापा को दिन सरी गला से मोर दिन भी अधा दिन कटि गला ए राजतंत्र गला ए गणतंत्र आसिला बोली आज्ञा एबे कनेस्टेबल मनोरंजन पांड्या पुलिस चाकरी पाई आज्ञा कथार पूरा अच्छी चाकरी करी पुलिस माछ खाइब इलेसी आज्ञा ए जमीदार श्री मजुरटा देवी मरीगला से तो आउ बाहा है माने तार पिला छुआ भी नहीं
ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ମୁଁ ତ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲି ଏ ଜମିଦାର କ'ଣ ଅଧା ବୟସରେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛି ମାନେ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ଭଉଣୀ ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ଭଲ ପାଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛି ନା 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 ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ଯଦି ବାହା ହେଇଯାଏ ତାର ପିଲା ଛୁଆ ହେଇଯିବ ହଁ ପିଲା ଛୁଆ ଜମିବାଡ଼ିର ମାଲିକ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଏଇଟା ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ ଲୋ ବାବା ଏମିତି ଜଣେ ଫୁଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବେ ଏ ଜମିଦାର ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ମୋ ହାତ ମୁଟାରେ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ସେଥିଲାଗି ମୋ ନାଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ମୁଇଁ ଯଦି କାମ ଯଦି ନେଇ କରିବି ବେଲେ ଆଜ୍ଞା मोर गाले बाजवा गोटे चटकन अरे आज्ञा ई जमीदार संपत्ति को कुटा चक्रांत कले आज्ञा आज्ञा मुई हे जीवी 2 दिन मायो ताहले मु जाए जमीदार साहेब को मु साक्षात कर आसे हां गोटे सेवक आपण आशीर्वाद रे मु आईएएस ऑफिसर टा पाइछि हेले मते बंधु समुद्र न देई आपण लज्जित करंतुनी जमीदार साहेब राजतंत्र और नाही बंधु ए गणतंत्र शासन रे एठी समस्त समान 1947 मसीहा अगस्त 15 तारीख भारत स्वाधीन हला परे 1950 जनवरी 26 रे संविधान प्रणयन हला आउ देशरु राजतंत्र उठिगला आउ गणतंत्र आरंभ हला तथापि जमीदार साहेब आमे हुचो ए सब माणिक्य पाटणर समस्त जनप्रजा आपणको सेवाकारी हेले ए अकिंचनटाकू आपण बंधु सम्मान देई लज्जित करंतुनी जमीदार साहेब यह आपणको महानता बंधु एई सब कार्य रे आपणको परिवार मध्य अवदान अतुलनीय आपणको परिवार मध्य एई शासन कार्य रे कर्मचारी होई अनेक सेवा करिथिले एपरिकी आपण मध्य मोर मंत्री होई अनेक सेवा करिथंती गणतंत्र शासन रो उठान परे राजतंत्र रो अवसान हैला तथापि आपण मते किंबा मो परिवार को छाड़ी नहांती धन्य बंधु धन्य तुमर कर्तव्य सेटा तो हमर भाग्य आपण को एते वर्ष हैला आमे सेवा करी आसीचु तथापि कौन दिन आपण को किछि कहनी आउ ए माणिक्य पाटणर समस्त जनप्रजा आपण धूली नहीं मुंडरे लगौछंती प्रभु सेति पई जमीदार साहेब आपण को कोटि कोटि प्रणाम आपण को कोटि कोटि प्रणाम जमीदार साहेब हो ठीक अछि बंधु सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते
জন্মভূমি আমার মানিক পাটনা সতে মানিক পাটনা সতে বৈকুণ্ঠপুর বিশ্বরে জনাম হুয়ে প্রচার বিশ্ব ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ ভাস্কর বন্ধু ওই আমার জন্মভূমি विश्व मंगल उद्देश्य सदा जे मोहर चित सुरेंद्र केसरी राम हे राजवंश मुजात जनहिते मो पूर्वज रखी केते जस चिकित्सालय मंदिर विद्यालय जे अनेक सदा चाहे विकास अंचलर उन्नत सदा चाहे विकास अंचलर उन्नत बास हेले सीना नहीं कर्पूर जस गाए ना रहित छर 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 जमीदार साहेब बंधु आपण এই পরম্পরা সমস্ত জনপ্রজাঙ্ক চালি আসিছি জমিদার সাহেব আউ এই দুনিয়া কহিব আম দুনিয়ারে এই জমিদার সাহেবঙ্ক এক নম্বর সমস্ত জনপ্রজা কৌছন্তি জমিদার সাহেব মনে ଆଉ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲ ବନ୍ଧୁ ସେ କଥାଟା ଆପେ ଆପେ ମୋ ହୃଦୟକୁ ଅସ୍ତ୍ରବିନ୍ଧ କଲା ପରି କଲିଜାକୁ ହାଣି ଦେଉଛି ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ କୁହ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବନ୍ଧୁ କଣ କଥା ବନ୍ଧୁ এই ছোট মুড়রে বড় কথা বন্ধু আপন মতে ক্ষমা করিবে আজি কি দীর্ঘ বর্ষ হেলা মা সান্তাণী মঞ্জুলতা দেবী আমକୁ শোক ছায়ারে ভসাই দেই আর পারিকু চালি যাইছি হেলে বন্ধু କୁହ ବନ୍ଧୁ মই কইবা কথা হচ্ছে এ ছোট মুড়রে বড় কথা ଆପଣ ମୋ କଥା ମାନନ୍ତୁ ନ ମାନନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଏ ପରିବାର ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ ସେ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଏ ଜମିଦାର ବଂଶର ଆୟୁଷ ଏତିକି ପଥ ମାତ୍ର ସେଥିରେ ଆମେ ବ୍ୟତିରେକ କରିବାର ସାହସ କରିବା କେମିତି ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ପାରିବିନି ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ପାରିବିନି ହଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତମ ପୁଅ ସମୀର ନାଁରେ ଏ ଅଚଳଚଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକୁ ତା ନାଁରେ କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିନି ଅନ୍ତତଃ ସେ ମଲା ବେଳେ ମୋର ମୁହଁରେ ନିହାତ ଦେବ ହଁ ବନ୍ଧୁ ସେ କଥା ତ ଠିକ ତଥାପି ମୋ ମନରେ କାହିଁକି ସଂକୋଚ ଆସିଛି ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ ଅଥଚ এই সমস্ত মানিকগড়র সমস্ত জনপ্রজা অথচ ধর্ম ହେବ বন্ধু ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମିନରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ
ରାଜି ହୁଅନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ। ନା ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଏବେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଟାଇମଟା ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ କାମ ଅଛି ମୋ କୋର୍ଟରେ, ଆଉ ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି ବନ୍ଧୁ। ହଁ ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଧୁ, ଠିକ ଅଛି। ଜମିଦାର ସାହେବ ଜୁହାର। ପାଣ୍ଡିଆ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣିଛି, ଏଇଟା ସତ ନା ମିଛେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ହେଲେ ଆଉ କୋଉ କଥାଟା କହୁଛ ତମେ? ଜମିଦାର ସାହେବ, କୁହ। ଆପଣ କାହିଁକି ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେଇ କଥାଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜାଣି ସାରିଲୁଣି। ସେଇ କଥାଟା ହାତରେ ଯାଇ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ପାଣ୍ଡିଆ ତମେ କାହା ବିରୋଧରେ କହୁଛ ତମେ? ହଉ, ଖାଲି ପାଣ୍ଡୁଆନ ନୁହେଁ, କନେଷ୍ଟବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଆପଣ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତର ଭଉଣୀ ସହିତ ମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ସେଇ ରାଜ୍ୟ ଲୋକ, ସେଇ ରାଜ୍ୟ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେଣି ଜମିଦାର ସାହେବ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ସେଇ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତର ଭଉଣୀ ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ପାଣ୍ଡିଆ ମୁଁ ତ ସେଇ ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ କଥା ବି ଦେଇ ସାରିଛି। ଜମିଦାର ସାହେବ ସେହି ଭୁଲ କର ନାହିଁ ଜମିଦାର ସାହେବ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତିର ନୁହନ୍ତି। ପାରୁଛ ତାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତା ମନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ, ଏଇଟା ହିଁ ହେବ ଭଲ। ତମେ ଠିକ କହିଛ ପାଣ୍ଡିଆ। ହଁ ହଁ, ତମେ ଉଚିତ କଥା କହିଛ। ମୁଁ ସେଇ ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ତାକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି। ତମେ ଉଚିତ କହିଛ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ପାଣ୍ଡିଆ ବାବୁ। যা বেটা যা, আজিଠୁ ହେଲା ତୋର ଖରାପ ଦିନ। ସଲା ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଆମକୁ ପଚା ଛଡ଼ା ଆମ୍ବ କି ଆମ୍ବୁଲ ଟିକେ ଆମ ପାଟିକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସଲାକୁ ଏଇ ବୟସରେ ଲେଟି ଚୁଷିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବାପା ଧନ ଏଇଠି ଅଛି ସବୁ ହରଣ ଗୁଡ଼ର ଫେଟାର, ସବୁକୁ ମିଶିକି ମୁଁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବି। ମାନେ ଜମିଦାର ସାହେବ ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଗଲାଣି, ଆଉ ବାହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୁରା ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ? ଜମିଦାରର ଅର୍ଚ୍ଚନା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୁଁ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ନା ରହିବ ବାଉଁଶ ନା ବାଜିବ ବୟସୀ।
तमें ही साहा भरोसा प्रभु तमें ही साहा भरोसा जमीदार सुरेंद्र किशोरी को मु भल पाई ताकू मो मन प्राण सबकि समर्पित करुछि सतरी ए जमीदार प्रेम मु बहुत हजि जाइछि आज परा राखी पुनेई हेले ए जाए भी मो भाईर कथा मने पड़ुनी सतरी मो भाई आसिले तांको हाथ रे राखी बांधिबी हेले ए शुभ बेला रे मो मनटा नाची उठुची भाई भौणी स्नेह ममता पवित्र दिन आज यही राखी बंधन हो आज यही राखी बंधन नाचिते मन प्राण आनंदे ससैति मन रम आज यही राखी बंधन आज यही राखी बंधन चंदन आज यही राखी बंधन हो आज यही राखी बंधन आज यही राखी बंधन हो आज यही राखी बंधन सतरी ए जाए भी मो भाई तार गोटे भौणीर कथा भी मन पड़ुनी से बाहरी बुलुथिब ए जाए आसिले मु जमारी भी कथा हेबिनी हाँ हाँ मु सतरे तांको सहित मु जमारी भी कथा हेबिनी अरे सतरे आज हूँ श्रावण पूर्णिमा माने राखी पूर्णिमा घरे मोर अलिअल भौणी मो सुनानाखी भौणी अर्चनाटा मोर बाट चाहिए बसी जदि आसवा टिके विलंब हो सेना अभिमान पहाड़ ठिया करदेव ना 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 मुझे बेसी समय रही मो घर को जाई मो भौणी अर्चना सहित साक्षात करी आउ राखी बांधी देवी अर्चना अरे हे माँ अर्चना अर्चना अरे मो गेल भौणी
আজি পরা শ্রাবণ পূর্ণিমা আনরে মা মো হাতরে রাখি বাঁধি দেলো মো হাতরে রাখি বাঁধি দে যা ভাই ମୁଁ ତମ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବିନି କହିଲି ପରା ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ସମସ୍ତେ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସାରିଲେଣି ହେଲେ ତମେ ଏ ଯାଇ ବାହାରେ ବୁଲୁଛ ମୁଁ ଜମା ଅର୍ଚ୍ଚନା ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ରେ ମା তো ভাই ভাগ্যবন্ত হচ্ছে গোটাଏ খটি খিয়া দিন মজুরিয়া মଣିষটাଏ সেপটে কাম করু করু ঘরକୁ ফেরিলা বেলକୁ সঞ্জ হইগলা বলি তা মানে তু কোন এমিতি মান অভিমান করিকে বসিলে চলিব এ মা সেপটে সময় গড়ি যাଉଛି পরা আরে মা ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେଲୋ ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେ ନା ଭାଇ ମୁଁ ଜମାରେ ବି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରିବି ହଉ ହେଲା ବାବା ସବୁ ଭୁଲଟା ହଉଛି ମୋର ମୁଁ କରିଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋ ଗେହ୍ଲେଇ ଭଉଣୀ ସାମ୍ନାରେ ମୋ କାନ ଧରି ଉଠୁ ବସଉଛି ହେଲା ହେଲା ଏ ଭାଇ ଏଥର ତ ମନ ଖୁସି ତ ତମ ହାତରେ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ନ ବାନ୍ଧିଲେ ସତରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଜାଣିছিল ପାଗିଲି ଆଉ ତୁ ଯେତେ ମାନ ଅଭିମାନ କରିଥିଲେ ବି ତୋ ମାନ ଅଭିମାନଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁ ସମୟ ଲାଗେନି ଏମା ସମୟ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ଆମ ସାହି ପଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସାରିଲେଣି ଆରେ ମା ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ତାହେଲେ ତମ ହାତରେ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି ତାହେଲେ ଆସ ଏଇଠି ବସି ପଡ଼ अरे हे मा अर्चना भाई अर्चना लो भाई आम ओडिया घरर संस्कृति आम हिंदू समाजर परंपरा अनुसार गोटाए भौणी ता भाई हाथ में राखी बांधि थाए ता भाई पाई सही प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ पाखे कोटी प्रार्थना करें भाई विचार ना ता भौणी राखीर पौना दे थाए आलो ए हुंडी भाई आज भाया शुभ दिन रे मोर तो इच्छा होची गोटे छोटिया गीत कही से गीतर ताले ताले आमे किसी समय झुमी जीवा पाई ठीक अछि भाई ताइले हमें भाई भाउनी से गीत रे एमिति नाचिबा और झुमी जीवा ताले कहिबी ठीक अछि भाई तुम पाए मु तो पाए तुहे दाना तुहे का पाए तुम पाए मु तो पाए तुहे दाना तुहे का पाए जो दिन ताते दंडे न देखिले दिन हो जाए अधार सुन भाई मोहरा सुन भाई मोहरा हो सुन भगनी मोहरा सुन भगनी
ମାଗୁନେ ସୁନା ରୂପା ମାଗୁନି ଗହଣା ଧରି ପଥରେ ବହେଲେ ବାଟାବରା ଆକାଶରୁ ଚାନ୍ଦ ଦେବି ମନେ ଶୁଭାବରା ସୁନା ଫୁଲ ତୋଳି ଦେବି ନିରାଶ ତୁମ ପ୍ରାଣ ମୋ ଶରୀର ରହିଲା ରାଣ ଏଇ ଦିନର ତୁମ ପ୍ରାଣ ମୋ ଶରୀର ରହିଲା ରାଣ ଏଇ ଦିନର ଯୋଉ ଦିନ ତତେ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ଦିନ ହୋଇଯାଏ ଅନ୍ଧାର ସୁନା ଭାଇ ମୋହର ସୁନା ଭାଇ ମୋହର हो सुन भग्नी मोहर सुन भग्नी मोहर भाई আলো এ হন্ডি हाँ भाई ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବି ତ ରାକ୍ଷୀର ପାଉଣା ଆଣିଲେ ଏମା ତୁ କଣ ତ ରାକ୍ଷୀର ପାଉଣାଟା ନବୁନି भाई से राखीर पाउना आउ दरकार नहीं तबरी स्नेह ममता आउ भल पाइबा सेतिकी मते दरकार भाई ନାଇଁ ରେ ମା ନାଇଁ ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଥାଉ ହଉ ମୁଁ ତତେ କିଛି ନା କିଛି ଉପହାର ଦେବାକୁ କହିଲା ବେଳକୁ ତୁ ମତେ ମନା କରିଦେଉ ए भाई ଏ ପାଗଳି କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ତୋ କଥା ଶୁଣିବିନି ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀର ପାଉଣା ଆଣିବି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବି ହେ ମା ତୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବୁନି ହେଲା ତୁ ଏଇଠି ଥ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲି ଆଉ ଆଇଲି ମୋ ବଜାରକୁ ଯିବି ଆଉ ମୋ ବଲେଇ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଠ ଶାଢ଼ୀଟେ କିଣିକି ଆଣିବି ଶୁଣ 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 ଏ ମା ଶୁଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆ ଦେଖ ମା ଘର ଛାଡ଼ି ତୁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବୁନି ହେଲା ତୁ ଏଇଠି ବଇଥା ମୁଁ ଗଲି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସିଛି ହେଲା ଆସିଛି ए भाई शीघ्र फेरी आसीबो আরে কহিলি পরা মু শীঘ্র ফেরি আসিবি তু কুয়াড়ে যাবুনি হেলা এথর মু আসছি হেলা ठीक अछि भाई सतरी भाई मोर आज राखीर पाउना देवा पाई कहउचंती हेले जमीदार को जदि मु ताको कहिथांती से मते सतरी बाहा करि देथांती हेले मु जमीदार को भल पाइजी बोली केमिति कहिबी मु कौ लाजरे कहिबी सतरी मु कौ लाजरे कहिबी अर्चना तमे न कहिले भी आम प्रेम संपर्क को ये सारा दुनिया जानी सारी प्रियतमी तबे आसी जाइछ हाँ हाँ मु जमीदार सुरेंद्र केशरी तबे आसिला परे ना मु एते खुशी हे जाइछि मो मनर सब किछि कहबा पई मु भाबुछि मु किंतु आज रहबा पई आसीनी कथा पदे कहि कि मु फेरी जीवी मु ना ना तबे थट्टा करछ किंतु प्रतिदिन आसी एमती मीठा मीठा कथा कहि तबे चली जाउछ किंतु ना। मु आज जमारे भी छाड़ीबी ना ना मु थट्टा करूनी सत्य कहूछि विश्वास मंदिरे भरसार द्वारे विश्वास मंदिरे भरसार द्वारे प्रेम दीप जालिची मुठु बरी पाई हो आशा भागनी निराशा करनी मरी जीवी मुई
ବାବୁ ତମେ ହଉଛ ମୋ ମନର ମଣିଷ ତମେ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ସତ କହୁଛି କଣ କହିଲ ତମେ ମୋ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବନି ହଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଆରେ ତମେ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଅ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉନି ମୁଁ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି 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 ନା ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକ ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ଜାତିର ଲୋକ ତମେ ଅଲଗା ଜାତିର ମୁଁ ଅଲଗା ଜାତିର ତମକୁ ଯଦି ମୁଁ ଘରକୁ ନେଇଯିବି ଆମ ପିତୃପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ତମକୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇପାରିବିନି ମୁଁ ବାଃ ବାଃ ଜମିଦାର ବାବୁ ବାଃ ଯୋଉଦିନ ଏଇ ଦେହ ସହିତ କେତେ ଥର ମେଳନ ହେଇଛି ଆଜି ଆଜି ଆପଣ ସେଇ ଜାତି ପ୍ରଥାର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଜମିଦାର ବାବୁ ସତରେ କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରେମରେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଯାଉଛ ଭ୍ରମରଟା ଏ ଫୁଲରେ ଉଡ଼ିକି ସେ ଫୁଲରେ ବସେ ଫୁଲମାନଙ୍କର ରସ ଚୁଷୁ ଥାଏ ସବୁ ଫୁଲ ଯଦି କହିବେ ତମ ସହିତ ଆମକୁ ନେଇଯାଅ ହେଲେ ସେ ଭ୍ରମରଟା କେତେ ଫୁଲକୁ ତା ସହିତ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବ ଯାହା କିଛି ହେଇଛି ସବୁ ଭୁଲିଯାଅ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସବୁ ଭୁଲିଯାଅ ନା ମୁଁ କେମିତି ଭୁଲି ପାରିବି ମୁଁ ଜମାରେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି ସତ କହୁଛି ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଏତେ ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡ଼ିଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବି ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯିବି କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା କରିବି ହଁ ହଁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା କରିବି କିଛି ଫାଇଦା ହେବନି ଅର୍ଚ୍ଚନା ବରଂ ତମର ହିଁ ଇଜ୍ଜତ ଯିବ କାହିଁକି ନା ଆଇନ ମୋ ହାତରେ ପୋଲିସ ମୋ ହାତରେ ବରଂ ଭଲ ହବ ଯେତେ ଦିନ ତୁ ମୋତେ ଦେହ ସୁଖ ଦେଇଛୁ ତା ବଦଳରେ ଏଇ ଟଙ୍କା କିଛି ନିଅ ଆରାମରେ କେତେ ଦିନ ଚଳିଯିବ ବୁଝିଲୁ ଭରସାର ଡଙ୍ଗା ନିରାଶ ଜୁଆର ସାଜି ভরিলা দুঃখ যন্ত্রণা বিশ্বাসর বসাজি হতাশ বতাসে যদি ভাঙিলা কহিপারে না ভরসার ডঙ্গাজি নিরাশা জুয়ার সাজি ভরিলা দুঃখ যন্ত্রণা বিশ্বাসর বসাজি হতাশ বসাসে যদি ভাঙিলা কহিপারে না কথা দেই কথা ভুলিলু কেমিতি দিন বিলাগুছে অন্ধার যেমিতি কেমিতি বঞ্চিবি কহ কেমিতি বঞ্চিবি কহ তোরি বিনা অতিকু ছুঁইবা সতিকু মনা সতিকু মনা অতিকু ছুঁইবা সতিকু মনা সতিকু মনা অতিকু ছুঁইবা সতিকু মনা সতিকু মনা পতিকু ছুঁইবা সতিকু মনা সতিকু মনা ମୁଁ ଜଣେ ଦେହଜୀବୀ ନୁହଁ ମୁଁ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ନୁହଁ ତମ ସହିତ ରାତି କଟେଇ ଟଙ୍କା ନେବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ ମୁଁ
तुमरी हाथ रे शंखा सिंदूर पिंधिबा पई चाहे तमरी राजरानी अर्चना तुम दिन बेले स्वप्न देखुछ हाँ हाँ तुम दिन बेले स्वप्न देखुछ आउ गोटे कथा सुन अर्चना तू जदि आउ कहा आगे कहबू नहीं मो ना धरबू नहीं जदि मो ना धरबू गुंडा लगाई तो भाई को मु जीवन रे मारिदेवी हाँ जीवन रू मारिदेवी तुम जदि मते पति भाई नहीं छ हेले सुन पति को छुईबा सती को मना हाँ पति को छुईबा सती को मना अर्चना मु आसुची हे भगवान आज मो भल पाइबा सतरे सतरे आज जमीदार बाबू मते एते निजर करी कथा दे मते आज अदा बाटरे छाड़ी चली गले हे भगवान शाढ़ीटा बहुत बड़ा दुकान आनी शाढ़ीटा मो गेल्हे मोहनी देह को बहुत सुंदर देखा जीव हे माँ अर्चना 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 तो कौन है रे माँ तू पूरी पार्टी करुचु हे माँ आज भली दिन रे पुणी तो आखिरे लुह सतकरे मातुर कौन है हे अर्चना सतकरे मातुर कौन है भाई सत कहूँ मोर किसी भी हैनी माँ बापा कथा मन पड़गला से मो आखिर टिके लुह झरी जाइए भाई भाई मो से कथा को विश्वास करिबिनी हे माँ अर्चना हेलेटे बकटे थिलु भा बापा पर करी दुहे हे पारिरु आर पारी को चली गले से दिन ठु मु तते कोले काखई एडेटिरु एडेटी करिछि हे पगली मु को तो मनर कथाटा बुझी परिबिनी मो मन कहूची तू मते किछि ना किछि गोटे लुचौचु सत करे मातर कोन हेछि अर्चना अरे सत कतुर कौन है सत कहूँ भाई मोर देह मन सब संपूर्ण भल अच्छी मोर किछि हैनी अर्चना कहे कि केजानी मो मन को पाप छूची रे माँ तो मते किसी ना किसी गोटे भी लुचाउचु सत करे माँ कौन है सत को हे अर्चना तते तो भाग्य भाई रो राण कलो कौन है भाई सत कहूँ बा नहीं कुआरी अवस्था रे माँ हेबाकु जाउची हे भगवान मुहे कौन शुणुची मु केमिति विश्वास करिबी हे अर्चना मु केमिति विश्वास करिबी तो कथाटा गुरेबा अर्चना तू मते मिछ कहूचु रे बा तू मते मिछ कहूचु सत करे मा तोर कोडे ए अर्चना सत को तोर कोडे भाई तबे जदि से कथा पचारिब तम भौडीर राण एमिति गोटे भूल काम करिबा पूर्वरु तोर दोस्तर भाबिबा दरकार थिला
ମାନୁଛି ରେ ମା तो भाई भाग्यवंत पाखरे धन किछि नहीं हेले मान सम्मान बोली गोटाए जिनिस अछि एई कथाटा सकाल हबो एई साई पड़िसा गाँव वाला समस्त जानिबे सेतेबेले तो भाई भाग्यवंतटा कोन एई गाँ दांड रास्ता कोड़े मुंड टेकी बाट चली पारिबो हे मां कौन करा जहा हेबार तो है जाइची अर्चना ए मां खाली थरुटे कही दे रे मां तो पेटरे बढ़ुथिबा छुआर बापा टाकिए ना भाई मु कहि परिबिनी मु तोरी खुशी पाई सही महापुरुष पाखकु जीवी मु तोरी खुशी पाई ता गुड़तले पड़ीबी और ताकू मने बुझई तो सहित बाहा करई देबी हे मां प्रत्येक झियो माने कुआरी अवस्था रे एमिति गोटाए भूल काम करि थांती किछि भावनी रे मां एबे भी तोर किछि हेइनी खाली थरुटे कहि दे तो पेटरे बढुतिबा संसानर बापा किए ना भाई तमे मते मारू मारू मारी देले भी सही कथा कहि परिबिनी अर्चना हे अर्चना तू राणा पकई देलु रे बा तते आउ किछि पचारिबिनी तते किछि भी पचारिबिनी हे मां एबे भी समय अछि हे घटनाटा को तो मो छड़ा कहीं भी जानी नहाती हे साई पड़िसा गाँ वाला जानिबा पूर्वरु चल रे मां आउ गोटाए काम करिबा तो पेटरे बढ़ुथिबा छुआटा को ए पृथ्वीर आलोक देखिबा पूर्वरु आमे सब दिन पाए से छुआटा को नष्ट करि देबा चल रे मां तो गर्भरे बढ़ुथिबा छुआटा को आमे नष्ट करि देबा ना भाई जे मोर गर्भरे पड़ुछि ताकू मु अंधारी कठोरी रे मारी देबा पे चाहेनी मु गर्भपात करबा को चाहेनी भाई मु चाहे कोई कहिलो कुलांगरी बहाल होई मां हवा को जाउछु सब दिन पाई मो मान सम्मान को माटी रे मिसई देबा पाई जाउछु हेलो ए मने रख तू जदि मोरी प्रस्ताव रे राजी होई तो पेटरे बढ़ुथिबा झारो जो संतान को नष्ट न करे मो भूली जीवी जे मो जीवन रे गोटाए भौणी थिला हालो सुन आजी ठारू ए मुहूर्त ठारू दे भाई भौणी संपर्क मझिरे गोटाए विराट पाचेरी थिया हबो भाई जब से भी कोनी तू मो मान सम्मान तको माटी रे मिसई देबा पई चाहछु ना मो तते छाड़ीबिले मो तते मारू मारू जीवन शेष करते भी अलक्षणी बहान होई कहार पाप को पेटर धरित अलक्षणी हेलो तोते मो जीवन ठारू भी बेसी भल पाउली मो जीवन रो गोटे अंग बोली भाभी तू परिशेष मते धोखा देलु धोखा मो पारिबिनी हे गाँ वाला साई पड़िसार कथा शुणी मो पारिबिनी लोके मते कौन कहिबे हे सोला भाग्यवंतटा ता भौणीटा को घरे रखी धंदा चलाउथिला धंदा ए भगवान
एमिति दिन देखा पूर्वर मरी जाऊनी कहीं प्रभु लक्षणी तुम बात सुन अरे नहीं मो तोते कहीं मारिबी तोते मारिले मोर लाभटा कौन हम बरन मते गाँ भाई किसी कहवा पूर्वर मु सबुदिन एबे ठारू ए मुहूर्त ठारू मो बापा जीजे बापा घर डीह छाड़ी सबुदिन कुआड़े चली मु सबुदिन घर छाड़ी चली हृदय हृदय तू कौन कलू तबे जाओनी भाई तब छोड़ा पर की अछि भाई हे भाई तबे जाओनी भाई हृदय हृदय तू कौन कलू विश्वास रे विष दे ठकी तू दिलु विश्वास रे विष दे ठकी तू दिलु ए संपर्क डोरी छिड़े रही पारिब किते दूरे ए संपर्क डोरी छिड़े रही पारिब किते दूरे केमिति कही पारिब ए दुनिया भल मणिकर भूल ठिकଣା 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 हे जगतर नाथ जगन्नाथ मो सहित गाई किए अन्य शेषे मो भाई भी मत छाड़ी चली गले हे भगवान